नमस्कार, येवकार तुमकां बिफोर इंक ड्रायज ह्या कार्यावळी वरवीं आमी खुबशा मतदारसंघांनी भोंवता आनी जाणा जावन घेवपाक सोदता जिल्ला पंचायतीचे रिजल्ट्स. एक इंट्रस्टींग मतदारसंघ आसा जंय आमी पळयलें की सिटींग झेड पी वीथ अ रुलींग इन पावर MLA म्हटलें जाता आम आदमी पक्षाचो तो पडलो आनी तो म्हणजे बाणावली. वेन्झी विएगसाचो ऑरा हांगा आशिल्लो. सगळ्यांक दिसतालें बाणावले इज इक्वल टू वेन्झी विएगस, पूण तांणी दवरलेलो आनी सिटींग झेड आशिल्लो जोसेफ पिमेंता तो पडलो आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट लुइजा जिखली. आतां हो कित्याक जालो? कारण ही कॉन्स्टिट्युएन्सीच इंट्रस्टींग. तातूंत फक्त एक वेन्झी विएगस फॅक्टर ना, जाल्यार तातूंत आलेमांव फॅक्टर आसा. आतां आलेमांव म्हणटा आसतना चाचा आनी भतिजा हे दोनूय फॅक्टर आसा. कारण काका ताचो चर्चिल आलेमांव आनी ताचो पुतण्यो वॉरन आलेमांव हांचोय फॅक्टर आसा. हो चाचा भतिजा फॅक्टर डिफरंट आशिल्लो, एकठांय आशिल्लो. वेन्झी इज लुजींग इज ग्रीप ऑन बेनावली ऑर नॉट, कित्या खातीर आम आदमी कॅन्डिडेट पडलो आनी वेदर काँग्रेस इज गेनींग ग्रावंड इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आज वतले बाणावले मतदारसंघांत आनी मेळटल्या प्रॉमिनंट लोकां खातीर टू एनालायज दीस रिजल्ट बिफोर इंक ड्रायज ऑन युअर फिंगर टीप. We are with us Joseph Pimenta, sitting ZP member, but unfortunately he lost. Aam Aadmi Party candidate from Benawlim. So, election results were shocking to you. Yes, of course. Chapari zala न्हू. हय. It's a shock for us because basically कितें आसता जी पडा म्हाका 1.5 वर्सां टायम येयलो बाय इलेक्शनाक. हां. जी पडा हांवें कामां केल्यांत. हां. सो लुकींग एट दॅट वर्क बिकॉज लोकूय म्हणटाले बाबा 5 वर्सां कामां जावना आनी 1.5 वर्सां जाले पूण लुकींग एट दॅट इट वॉज अ शॉक फॉर अस. Didn't expect नो to lose to a Congress candidate. Last time you contested by election as a common candidate between yes, Congress and Aam Aadmi Party. येस बट So- तेन्नाय आय हॅव स्पोकन टू यू जेन्ना बाय इलेक्शनाक जेन्ना हांव बसलोलो एज अ एलायन्स कॅन्डिडेट बेनावली ब्लॉक हां. काँग्रेस ब्लॉक कमिटी जी आसा दे हॅड वर्कड अगेन्स्ट मी. Okay, they were not with you. They were not with me that time. ओके. सो आतां जालें कितें रा विल गो इनसायड फर्स्ट वतांतल्यान सावळेक बसुया. जालें कितें वॉट डू यू वॉट वेंट रॉंग बिकॉज वी हॅव सीन लुइजा हू इज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट विल सीट नो हू इज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट वोन अँड यू लॉस्ट. See, election कोण जिखता कोण हारता is not that everybody will win the election. But if you go to see Louisa as a candidate, I don't have anything against her. But आख्ख्या फोर्स जेन्ना एकठांय येतात आनी स्पेशली सगळे इन्क्लुडींग द BJP कित्याक म्हणटा बिकॉज लास्ट मिनिट जेन्ना सगळे फोर्स एकठांय येयले इट वॉज लायक डिफिटींग नॉट जोसेफ. इट वॉज अ मायंड सेट क्रिएट करपाक की बाबा 2027 इज कमिंग. इन 2027 they want to prove that Aam Aadmi Benawali na. But if you go to see, it will be a different scenario. आम आदमी ना काय वेन्झी ना अशी दाखोवंक तशें करूं सुद्दां म्हणजे वेन्झी आतां फुडें चान्स ना. बट इफ यू गो टू सी द फोर्सीस कमिंग टुगेदर एंड द वोट वी पुल्ड इन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडींग कोलवा सेरावली हय. वी आर स्टील देर एंड वी विल बी देर बिकॉज वी हॅव वर्क फॉर द पीपल एंड वील स्टील वर्क फॉर द पीपल. ओके. आमी आतां रिजल्ट पळयताले ग्रेफन्स आय होप आय सेड Yes. ग्रेफन्स फर्नांडीस NCP शरदचंद्र पवार. आय थिंक दिस इज द ओनली प्लेस वेर NCP शरदचंद्र पवार कॉन्टेस्टेड 324. सो आयडियली तेजे हे गेले डेपोजीट गेले तेजे. जोसेफ पिमेंता 4469, लुइजा रॉड्रिगीज 5119 अँड मारिया रेबेलो 2001. So everyone wanted to prove, you said that Wenzi's power is gone, hold is gone, grip is gone. It is true. Grip is not gone that because assembly election is a different scenario. हांव कित्याक म्हणटा फॅमिली राज्य पण वारक्या बाणालें चलतालें लास्ट मिनिट फॅमिली राज्यान आपणागे ट्विस्ट करून काँग्रेसा सपोर्ट केला. कोण फॅमिली राज आता? वॉरन वॉज विथ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इफ आय एम नॉट रॉंग. मारिया. बट इफ यू गो टू सी द इंटरव्यू गिवन ऑन द लास्ट डे कितें म्हणला ताणें
vote for a secular party. Independent is not a secular party. Vote for a secular party. That's what I'm trying to tell. The twist happened 2 days before, where all the forces came together and म्हणूंक लागले बाबा Joseph was not in the race. Joseph ZP Joseph was not in the race. It was to prove people that Wenzi is no more. But it is not like that. Wenzi is still there. Wenzi will be here, and in the 2027 we will be there with Wenzi also. So Churchill and Warren came together for Congress candidate. See, म्हाका कोणाची नांव काडूं नाका, बट हांव कितें सांगूं सोदतां, तू फॅमिली राज फॅमिली राज म्हणला कित्याक म्हणला. सी बेसिकली जेन्ना एक मनीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करून म्हणटालो, तो तरी लास्ट डे म्हणटा वोट फॉर अ सेक्युलर पार्टी आनी खंयची व्हडली इन दॅट डे पूर्वी. सो बीजेपी secular party is Aam Aadmi party also. You think you are not secular? वी आर सेक्युलर पार्टी, बट एवरी टायम तुवें चोयला प्रेसार तो MLA आमचे सोशल मिडिया MLA म्हणटा. बट सोशल मिडिया MLA म्हणजे आमी काम करतात ती दाखयता. आमी जे आनी एक टायमा म्हाका उडगास आसा ओनली इट सेल्फ एक फुटबॉल ग्राउंडाचें फावंडेशन दवरलें सोशल मिडियाचेर, आनी आमी आजून पासून व्हडलेकार सोशल मिडियार फुटबॉल खेळटा. फुटसॉल 3 वर्सां जालीं, ग्राउंड जावंक ना, सोशल मिडियाचेर फुटबॉल खेळटात. फुटबॉल असली परिस्थिती जाल्ल्या बेनावली. सो लोकां तरी दिसती पडना जे डेव्हलपमेंट जालां आतां तो कार्मोनचो ग्राउंड इस्कॉल लोकां तरी डेव्हलपमेंट जाल्लें दिसती पडना. बट आय स्टील रिस्पेक्ट, आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो 4469 वोटान लोकांनी म्हाका वोट मारला. दे स्टूड बाय अस बिकॉज दे नो हू इज वेन्झी, हू इज जोझफ. बट वेन ऑल द फोर्सीस केम टुगेदर नॉट टू डिफीट जोझफ बट टू डिफीट वेन्झी. बट आमी जरी पळोवपाक गेले जे वोट आमी कावलोसी, कार्मोना, ओल्लीम, वार्का, बेनावली, कोलवा आनी सेरावलीं काडल्या ते यू कॅन स्टील कॅल्क्युलेट द वोट्स वॉट दे गॉट वॉट वी गॉट. So where it went wrong? जेन्ना खंय मतां कमी पडली ती सांग. आतां हांव तुका सांगलां, इवन BJP गव्हर्मेंट डिडंट वॉन्ट आम आदमी टू कम बॅक इन पावर इन बेनावली. सो दॅट्स वाय फॅमिली राजा कितें म्हणटा, हे पडे आमचे एगेन्स्ट जे पळय इंडिपेंडंट सपोर्ट करताले ते ट्विस्ट जाले आनी तांकां सपोर्ट केल्लो. सो आतां जिखून आयला पळय ताका लुईजाक म्हणटा BJPनी सपोर्ट केलो, चर्चिलांनी सपोर्ट केलो, वॉरनांनी सपोर्ट केलो, स्वता काँग्रेसीनी सपोर्ट केलो. दॅट इज द रियलिटी म्हूण आयले म्हणटा तो फूल. पूण हेच एसेंब्लीक सगळें जालें जाल्यार तुमचो गेलो वेन्झी. वेन्झी कितें करलो आतां तुका सांगलां. आतां वॉरन आनी चर्चिल एकठांय जाले. पळय काँग्रेसीची तिकेट तांकां मेळ्ळी एकट्याक वॉरनाक. तेन्ना लोकांक चिंतूं जाय न्हू जाल्यार मागीर तुमकां पडलो ना फुडें. तेन्ना लोकांक चिंतूं जाय टिकेट कोणा दितले ते. आतां 27 इज नॉट टू फार, इट वील बी व्हेरी सून. सो वील वेट फॉर दॅट. We'll wait for that. We'll wait for that. Are you sad? Tell me personally. Feeling bad? Personally, to tell you, आज आमी देवाच्या मुखार ना, I'm not sad because what I have done in 1.5 year, no, people still acknowledge that and people say 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, इतले झेडपीन काम करूंक ना. आनी अजून मुगेल्यो 4-5 फायलो पळय आसात न्हू विच आर अंडर प्रोसेस, ती कामां जातलीं. वर्क ऑर्डर हाडून दवरल्या, सगळें दाखयलो आहा, पंचायत लेवल पंचायताकूय खबर आहा, सगळें खबर आहा. दॅट इज वर्क डन. हांवें ते इनिशिएटीव घेवन करून हांवें पास करून हाडल्या. सो नोबडी कॅन टेक दॅट क्रेडीट म्हगे कामाचो. बट कामां गांवांत जातलीं आनी 5-6 कामां उरलेलीं. बेनावली स्टार्ट जावपाची आहा, ओर्लीम 2 येता, एक क्रॉस ट्रेन स्टार्ट जावपाची आहा. सो दोज वर्क्स हॅव बीन पास्ड ऑलरेडी. ती आतां जावपाची आहा. ती जावपाची आहा. आफ्टर द न्यू इयर इट वील स्टार्ट. So what is your next political move? Next political move, we are still waiting for 2020. Anything can happen. So we are there. We are with the You are people. not MLA material, no? Not not बाणावले. बाणावले. ZP वाले MLA जाता मागीर. जायते जालें बट आमचे we have a MLA, no? So why to put that another thing in the mind? So right now until 2027 I am with the MLA. We are with the people. जी कामां ज्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून जी कामां आमी करून दिल्या लोकांची, we will stay with the people. आनी आमची कामां चालूच आसतलीं. Our doors are always open for the people and I am still with Wenzi. Okay, and as we discussed, Joseph, we had met so many often time because we have covered Benavlim by-election to the core, and at that time Joseph had won, and he was a consensus candidate between, he was a alliance candidate from Congress and Aam Aadmi Party, which alliance continued for Lok Sabha, wherein Aam Aadmi Party supported Congress candidate in North and South. So now we will go further and we will try to analyze what he had said, whether this Alema of factors coming together was a point, was actually a turning point in entire ZP elections. पळयत रावत खंय वचूं नाका. We are taking you somewhere else. We are right now at Orlim,
and it is always pleasure to travel in Benavli, Morlim, Varka because this is very much picturesque. And this time, please come because this is a time of Christmas and New Year. This is celebration time, and Happy New Year in advance. Thank you. Joseph Pimenta विषयी उलयता आसतना we have to understand one fact is that he was elected as an alliance candidate last time. This time that support of alliance was not there. Secondly, entire anger against Wenzi was channelized against Joseph Pimenta. Also 27 एक पिक्चर क्रिएट करपाक सोदता ते पिक्चर दाखोवपाचो ट्रेलर जिल्हा पंचायत इलेक्शनान हांगा जावपाचो प्रयत्न जालो आनी ताका लागून ताजी मतां कमी जाली. पूण आनी एक फॅक्टर आसा जो इंट्रस्टींग आसा की शरदचंद्र पवार ग्रूप जो NCPचो ग्रूप आसा तांणी गोंयभर इफ आय स्टँड करेक्टेड इफ आय एम रॉंग पूण एज फार एज रिकॉर्ड्स आर कन्सर्न एकाच जाग्याचेर इलेक्शन लढलें आनी तें म्हणजे बाणावले आनी तांचे डेपोजीट गेले. कांय जाग्यांचेर कांय बुथांचेर तांकां 0 सुद्दां मतां पडिल्लीं. बाणावलीच्या राजकारणात वन फॅक्टर यू कॅनॉट इग्नोर इज चर्चिल आलेमांव. आणि चर्चिल आलेमांव मे नॉट बी इन पॉवर रायट नाव बट ही ऑलवेज विल्ड्स अ पॉवर वेन इट कम्स टू इलेक्शन्स एंड ही ऑलवेज हॅज अ से बिकॉज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आफ्टर रुलींग फॉर सो मेनी इयर्स ताजें एक फॅन फॉलोईंग आसा. सो लेट अस एनालायज एंड आस्क हिम वीच वे हीज फॅन फॉलोईंग वेंट फॉर दीस जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स. सो वी हॅव कम टू मीट हिम एट आलेमांव मेन्शन एट हीज हाऊस इन वार्का. In fact, he doesn't even know that we are coming. तर खबर ना आम्ही येता म्हणून. सो सॉर्ट ऑफ अनइन्वायटेड बट एज युजल चर्चिल आलेमांव इज ऑलवेज वेलकमिंग. बाणावलेचे पॉलिटिक्स आमी उलयता तेन्ना यू कॅन नॉट इग्नोर वन फॅक्टर दॅट इज चर्चिल आलेमांव. सो वी हॅव कम टू मीट चर्चिल आलेमांव. इन फॅक्ट वी डिडंट इन्फॉर्म हिम डायरेक्टली आयले. सॉरी फॉर दॅट. सो एक आतां जे जिल्हा पंचायतीचे रिजल्ट्स आयिल्ले आसा भितर आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट पडलो, काँग्रेस आयली आनी इंडिपेंडंट जी उबे आशिल्ली पळय तिका 2000 पडली आनी शरदचंद्र पवार ग्रुपाचे NCP आशिल्ले तेजो डेपोजीट गेले कंप्लिटली. हाऊ डू यू एनालायज? हांवें पयलो स्टेटमेंट दिलो. फर्स्ट ओन्ली आय गिवन द स्टेटमेंट. दीस टायम आय एम नॉट गोईंग टू इंटरफियर इन द जिल्हा परिषद. आय डोंट इनवॉल्व. जावत ना ना, because last time I lost election because of the जिल्हा परिषद. लास्ट टायम हांवें सारकें एक कॅन्डिडेट दवरलो म्हजो आनीक आय जस्ट गॉन टू हिम विथ द पीपल. सो पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड हिम आनी आफ्टर दॅट ऑल्सो आय ऑल्सो लॉस इलेक्शन. ह्या फावटी तुज्या सपोर्टरांनी कोणाक सपोर्ट केलो म्हणटा? I don't know what they wanted, they done it. That is, I never told anybody also, and I never phoned also anybody. Who was your favorite amongst four? No, I told you, I'm not involved means I'm not involved. So कांयच ना फेवरेट कोणूच ना. आनी म्हाका एक पाटी हांवें पयलो स्टार्टिंगाक काडलो स्टेटमेंट म्हाका जिल्हा हितून पडपाक नाका म्हणून. कित्याक लास्ट टायम हांव जिल्हा हितून पडोन हांव इलेक्शन पिड्यार जालो न्हू. तूं काँग्रेसीक सपोर्ट केलो म्हणून आयकल्लें. ना, हांव सगळ्या सार न्यूट्रल जालो. दॅट्स माय न्यूट्रल. थोडे जे बूथ आहा पळय जंय तुजो प्रॉमिनन्स आसा आनी थोडे तुजे सपोर्टर्स आसा तेणी कंप्लिटली काँग्रेसी बरोबर रावले. ना त्याचं एक जोण एकल्यान कोण रावले तेंगे डिसिजन न्हू. दॅट इज ती हांवें कोणा सांगिल्लें ना कोणाचे बरें राव म्हणून. तेणी सांगून ना तुका फोन मारून आपूण हांगा हेजे बरोबर रावता तेजे बरोबर रावता? ना, म्हाका ते सगळे येयले घरा कडेन. आय सेड तूं कोण लोकांक जाय तो इलेक्ट जातलो. दॅट्स ऑल. आमकां जाय तो इलेक्ट जातलो अशें. आम आदमी पार्टीच्या आमदाराचो कॅन्डिडेट पडलो. युअर रिएक्शन? म्हाका आनी रिएक्शन कांय नाका. तें कितें आसता एक पाटी तें वॉट्सॅपाचेर आमदार जालो न्हू. वॉट्सॅप आमदार न्हू तो. सो वॉट्सॅपाचेर आमदार जालो म्हणटकूच तेगेले एटिट्यूड लोकांनी आतां पयला न्हू. तूं चोयल ना. ही इज आसली मोस्टली वर्कींग इन द मुवी पिक्चर ते भाशेन. पयलीं तो म्हणटालो
कितना आदमी हाय रे 7, अभी कितना आदमी रखा है 42, राया कितना एक ही, आम आदमी पार्टीचे उलयतात एक ही तेजोच आयलो तो एक ही आ गया, वो उसका ही आ गया। एक ही रह गया, उसका ही आ गया नहीं एक आदमी रहा 43 में 50 में एक आदमी रह गया। पहला कितना ये असेंबली जाके क्या पूछता था, हे शंबा कितना आदमी है रे 7 आदमी, अभी कितना आदमी रखा रे 43 50, कितना आदमी आ गया रे भाई, एक ही रहा, सब मर गया, हो तुझा डायलॉग न्यू डायलॉग 27तलो डायलॉग साप गया. 27तलो डायलॉग ह्या इलेक्शनांतल्यान No, dialogue means whatever. He talks on dialects, no? So I also give the dialogues. When he was going in the assembly he can say like this, अरे शांबा कितना आदमी है रे 7 आदमी, इट्स अ मूवी मैन. सो अभी कितना आदमी रखा रे 50 आदमी रखा, राया कितना रे भाई, एक ही. एक आयलो तो तेजो आयलो सारको कोलवा आयलो तेजो आउट ऑफ 50 ओनली 1. वन दुसरें म्हाका सांग पळय 27 जे इलेक्शन आहा पळय हेतूंतल्यान कितें लर्निंग्स आसा म्हणटा तूं 27 ट्रेंड दिसती सी पडटा वॉट आय वॉज सेंग न्हू, मुगेलो बाणावलीचो लोक पळया, मुगे हांव सदां म्हणटा मुगेलो भांगाराचो लोक तो आनी मोगाळ लोक, हे लोकांनी म्हाका एक टायमाचेर 5550 लीड दिली आनी त्या टायमाचेर पयलोच MLA हांव आनी पयलोच हांव बाणावली लोकां मागण्यांनी देवाग्या देण्यांनी हांव पयलोच CM जालो MLA वितरणासनच, आनी फर्स्ट कॅथलीक चीफ मिनिस्टर म्हूण हांव सद्या रिकॉर्ड मुगेले उलय, आनी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उतरां दिल म्हणटा हांवें रिकॉर्ड उलय. लुईस प्रत जालो तेन्ना तुज्या नंतर जालो म्हणटात हांव दिलां ताका दिलें न्हू रोखडें, जाय तरेन दिलें न्हू ताका. म्हाका जाय जावन 10,000 लोक सुमार येयलो देंवनाक म्हूण, म्हाका जाय जावन सांगलें जाल्यार भावान सांगलें देंवनाक म्हूण, हांवें ना उतर इज उतर. आज म्हाका आख्या गोंयांत तरी मोस्टली हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं दुसरे म्हाका हिंदू मुस्लीम भाव जावं एक मानता, कित्याक हांव उतरां म्हणटा म्हणटा ते, उतराचो आनी उतर दवरलें. आनी कोण जाल्यार एक पाटी तुका चेअरमॅन चीफ मिनिस्टर चेअर मेळ्ळें की ना, 2 उडून पासून गेले तें चेअर सोडपाक जायना. 27 सांग म्हाका, हे आतां इलेक्शन रिजल्ट तुज्या मुखार आहा. काँग्रेस आहा 5000, आम आदमी पार्टी आहा 4000, मागीर 2000चेर मारिया आहा इंडिपेंडंट, आनी ते सम 400-500 आहा ते तो शरदचंद्र पवार NCP ग्रुप. 27 हे आंकडे पळोवन तूं आपली स्ट्रॅटेजी तयार केल्या, आपूण बाबा कितें करतलो. तुका एक सांगू, जिल्हा इज अ डिफरन्स, जिल्हा इलेक्शन म्हणटा तें डिफरन्स, आनी MLA इलेक्शन आर डिफरन्स. यू सी म्हाका उड आसा, हांव जेन्ना जिल्हा पडला तेन्ना हांवें बाणावली जावं माजोड्डे जावं दुसरे भाशेन हाडून हांवें खूब मतांनी निवडून हाडलें, खूब मतांनी हांवें पडलें तेन्ना खूब 5000-500 ते भाशेन निवडून हाडलें. माजोड्डा बी तेवटेन पडटा, कोलवा पडटा. आय वॉज देर न्हू, माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज दॅट सायड न्हू बिफोर. ओके दॅट टायम मागीर काबोलीसून उतोर्डा न्हू पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तेन्ना आमी जिल्हा परिशद पडले तेन्ना आमी खूब वतांनी निवडून हाडलें, 5000-500 ते भाशेन निवडलें. आनी जेन्ना लास्ट टायम कितें जालें, लास्ट टायम हांव इलेक्शनाक पडलां, कायद्यान हांव जिल्हाक लागून पडलो. कितें जालें, हांवें जिल्हा कॅन्डिडेट घेवन भोंयलां सगळ्याक, आनीक तेन्ना त्या लोकांक कॅन्डिडेट लायक जावना, आनी त्या कॅन्डिडेटाक लोकांनी कोणतो न्हू म्हाका उड आसना हेंझेल आयलो तेन्ना आम आदमी पार्टी तेन्ना ते कितें जालें, कॅन्डिडेटाक घालो आनीक ताका मुगेलें लायक जालें ना, आनी म्हाका तेमी तेन्ना मानून तूं जिल्हा कित्याक पडका म्हणून लागले, आनी तेन्ना हांव इलेक्शनाकूय पडलो. मागीर म्हाजो प्रश्न ना म्हाका कित्याक इलेक्शनाक पडलो हांव थंय, एक पाटी जिल्हा तूं भितर सरलो की ना, जिल्हा तूं पडलो लोक तुजेर एनिमी जाता. तेन्ना हांवें समज तुका सपोर्ट केलो न्हू, तेका वायट दिसता, त्या दुसऱ्या वायट दिसता.
आनी तेगे लोक आतां मागीर उण जाता अदी बा ते जिल्ला पडना जाल्यार बेस्ट न्हू आतां हेतूंतले लोक कोण तुजे आतां हे जे उबे रावले ते मुगेलो अमको म्हूण एक काडना आपाचो काय तुजो न्हय मुगेलो कोणच ना जिल्ला परिशदाक आपाचो तुजो जिल्ला परिशद म्हणटा इलेक्शन हांवें ना पूण तातूंत आयक जिल्ला परिशद म्हणटा इलेक्शन लास्ट टायम तुका आमी एसेंब्लीक सांगलें तेज्या पयलें की 5 आहा गोंया 40 MLA आहा जिल्ला आमी आमीचें कित्याक लागून जाय तें कित्याक तेंका पावर कित्याक कांय ना तेंका पावर गरज ना म्हणटा कित्याक लागून तें कित्याक लागून अशें बिश्टे पयशे मोडप ते मोदी आतां दिला तांकां पावर ना ना कांय व्हडलें पावर ना ते पावर कितें जेन्ना नॅली आमी तेन्ना नॅली बराबर आसले नॅली पळय आमी निवडून हाडलां तेन्ना तेन्ना इवन आमी मारया भायर तेन्ना आमी आसले तेन्ना ती निवडून पळयल्या तेन्ना नॅलीन झगडोन कोर्टांतल्यान झगडोन पावर हाडला ताका पावर दिवं ना काय नॅली इज अ फायटर दॅट टायम नॅलीन फायट करून हाडले ते तेन्ना पावर हे फावटी नेली पडले ते कितें आसता लोकांचे डिसिजन कोणाचें कांय सांगपाक ना लोक न्हू तो माताचोय एक टायमाचेर हांवें म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे हांवें सुत्रा पासून आमदार केल्या माय ओन सारकें सुत्रा आमदार 2 पाटी MP इलेक्ट जालो एक पाटी हांवें बराबर कालाबाग निवडून हाडलें तेन्ना कालाबाग तेन्ना ते कालाबाग हांवें सपोर्ट केलो तेन्ना तिका नॉर्थाक दुसरे पाटीक आमी आनी कोणे कालाबाग एका दवरलो एका कोण तो आमचो बाबूसाहेब गांवकार 80,000 वोट पडलो तेका 80,000 वोट्स आनी हांव तेन्ना जिखलो सेकंड टायम सो आज कितें आसता म्हाका तरी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी गेलो जाल्यार हाल पासून म्हजे बराबर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडे कडेन 10,000 कोणी 5,000 4,000 सगळा म्हाका वोट हूंय आसपास ना आख्खे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते सपोर्ट आहा पूण बाणावलेचे सांग आतां तेला जवळ बाणावले बाणावले आमगे सदां सपोर्ट आहा बाणाल सपोर्ट आहा 27 बाणाल सपोर्ट आहा बाणाल सपोर्ट आहा म्हाका येतलो म्हणटा आं आनी तूं खरेंच सपोर्ट करूना सगळे कडेन अशें वारें आहा की चर्चिलान लास्ट मिनीट सपोर्ट केलो ना काँग्रेस ना ना हांव हितून पडना कित्याक पडना हांव म्हाका एक पाटी पडोवन कळ्ळां जिल्लांत पानगडी पळय तेन्ना इलेक्शनाक हांव पडला म्हटलें वॉरन आनी चर्चिल एकठांय जाले म्हणटा अरे बाबा मारियाक बाबा हांव तुका एक सांगता म्हाका ते दुसऱ्याक नांव घेनाका म्हजे बगलेक एक नांव कळ्ळें आयक काँग्रेसीक सपोर्ट केलो तुका हांव एक सांगता हांवें कोणाकूच ना हांवें म्हगेलो वोट मारता एक 2 जाणां कोणा मारता पूण प्रॉब्लेम कित्याक हांव हे फावटी जिल्ला इलेक्शनाक पडना आनी हांवें पयलोच स्टेटमेंट दिलो कोणी दिता तें हांव हे फावटी जिल्ला पडना म्हणून आतां डायरेक्ट 27 तेचे फुडें तुका आतां 27 तेका मागीर येता सेपरेट इंटरव्यू करपाक या सर एंड पॉलिटिकल पार्टी खंयची काय विचारपा खातीर या ती केन्ना वता आमी ओके पूण आमगेले हे पाटी चड लक्ष नावेल्यांत आसतलो कित्याक नावेली आमगेले दूब आसता वालांका वालांका इज फ्रॉम ना या ताका लास्ट टायम 100 वोट्स हें जालें मिस जालें तें कित्याक सो तेणें नावेली इंटरफियर करून ना जिल्ला पंचायतीक कोणें ना 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 पडलें कित्याक फॉर्मुला इज व्हेरी सिंपल जिल्ला पडप म्हळ्यार कितें जाता तुगे अर्द लोक लोक तुजे कोण जाता ओके सो फॉर्मुला इज व्हेरी सिंपल जिल्ला तुमी जाय ते लॉडा असेंब्ली कोण येते आमचें अशें समजला न्हू सद्या लुईजा तुजे जाले तर आतां ना ना तेगे ते जाणा ते हांव पार्टीन ना न्हू काँग्रेसाक सुद्दां काँग्रेस पार्टीन ना न्हू पयलीं हांव काँग्रेस पार्टीन आसलो न्हू काँग्रेस पार्टी हांव कित्याक लागून सोडली म्हाका कोणें इश्टींग ऑपरेशन केलें हिंगा नावेलींत तेन्ना मागीर हांवें ती सोडली आनी हांव येवन मागीर हिंगा रागान हिंगा बसलो नावेली बसलो न्हू तेन्ना 5,000 जिखलो सो म्हाका कितें आसता प्रॉब्लेम म्हगेले एक पॉयंट प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका इलेक्शन म्हणटा इज नॉट माय बटर एंड ब्रेड इलेक्शन मुगे तरी हांव इलेक्शनाक तरी आयज बसला इतले फावटी हांव CM जाला 2 फावटी MP जाला मिनिस्टर जाला हें तुमी हे घर चयलां हें घर हांव तारवा आसतना काडलो तेंच घर घेना हांव सारक्या आनी हुंयच्यान तूं काड जाल्यार म्हाका दाखय कित्याक हांव न्हू म्हाका पॉलिटिक्सान बसून पॉलिटिक्साचेर पयशे करपाक नाका आनी आय एम नॉट इंट्रस्टेड बट यू लायक पॉलिटिक्स आय लायक एक रिटायर बी जायना म्हणटा तूं आदल्यांगे कितें आसता एक ओपार कितें आसता एक पॉलिटिक्सान भितर चलो भायर सरोंक जायना दॅट इज सारकें तें नो रिटायरमेंट आनी हांव पॉलिटिक्सान भितर सरपाक कारण कितें म्हाका दोतोर विली आमचो संपलोलो तो मुगे सुद्दां म्हणटा पॉलिटिकल गुरू तो कित्याक कोंकणीक लागून हांवें मुवमेंट केलो आनी कोंकणीक लागून दोतोर विलीन म्हाका हिंगा तिकेट दिली गोवा खर्चाचेर आनी गोवा खर्चाचेर तिकेट दिल्यार म्हाका कांयच खबर ना तेन्ना मंत्रुज मिनिस्टर आशिल्लो
हांव हालीं 500 वता पळय तेन्ना हम्म. 500 वता पळो मागीर मत करून बसलो आनी पोत तेजे मागीर हांव बसलो म्हाका कितें जालें मत करून मागीर तेका तिकेट दिवना काँग्रेसीन कित्याक तें काँग्रेसीन तेन्ना कळ्ळें की चर्चिल जाल्यार मागीर स्ट्रॉंग आहा म्हणून डायरेक्टली म्हाका दिली तिकेट तेन्ना आनी म्हाका तिकेट दिली तेन्ना हांव 5,550 आनी 5 लीड घेतले हिंगा तेन्ना मागीर कितें जालें मागीर एक म्हजेर एक हिस्ट्रीक ऑपरेशन केलें जाणा ते दिल्ली तेन्ना हिस्ट्रीक ऑपरेशन केलें तेन्ना मागीर हांव रिजायन जावन येयलो काँग्रेसीत आनी हांव नावेली बसलो आतां फोकस इज नावेलीम फॉर वालंका आणि Yeah, बाणावलेचें काय सांगू ना तूं फोकस इज बाणावलीम फॉर यू बाळाले हांव चयता आमगेली बॉला कितें तरी बरो आसात जाल्यार तूं राव म्हणजे हांवें रावता म्हणून सांगलो नाल्यार सावयो रावतलो ना सावियो रावत जाल्यार सावियो आसतलो हांव सावयो किंवा बसपाना तूं एका भितर एक्टर हय देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हूण या सो हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स या थँक्यू सो हे आशिल्ले चर्चिल आलेमांव आणि नो नीड टू से ही इज ऑरा इज स्टील देर इन बाणावलीम बट ही सेज की जिल्हा पंचायतीन आपूण बानगडीन पडूना ना लेट्स वेट फॉर बाणावलीम अँड नावेलीम असेंब्ली इलेक्शन 2022ची विधानसभा निवडणूक आणि आता आम्ही सध्या आसा ते 2025च्या निमणेकडे म्हणजे 26 सुरू जाता हेच पळयत जाल्यार बाणावली विधानसभा मतदारसंघान खूब बदल घडले आणि ते म्हणजे फॅक्टर आलेमांवांचो हेजे पयलीं सावियो आणि वॉरन एका बरोबर भोंवताले 22ांनी ते एकामेका बरोबर दिश्टी पडिल्ले पुणून कालांतरान ते आता सेपरेट जाल्ले आसा चर्चिल आलेमांवा कडेन उलयता आसतना तो वॉरनाचें नांव सुद्दां घेवपाक न्हयकार दिता सो आमी डिसायड केलें वी वील गो अँड मीट वॉरन आलेमांव आनी जाणा जावन घेवपाक की ताणें कोणाक सपोर्ट केलो आनी ताज्या नदरेंतल्यान जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे जे निकाल आसा ते आनी 27ची येवपाची निवडणूक हाजे मदीं कितें संबंध आसूं शकता So finally we are with Warren Alemao. Thank you very much. Thank you for having me, sir. So- It's always a privilege. Whenever you call me, I'm glad. So how do you analyze this entire Zilla Panchayat project? See, sir, I've had 2 interviews with you, and I've told you from day one this is this verdict that the people of Benalim constituency have given the residents is a verdict against social media development, and it's been proved. From day one, I've been saying that this current MLA is only focusing on Facebook development. Today, each and every house of Benalim constituency, each and every resident has voted against it. So it's a clear, loud verdict which everyone is aware of. And it was nothing new for me. It's not come as a shocker for me, to be very honest. I was completely sure that the verdict would go in our favor because a couple of more candidates stood. The margin became less, but if you go overall to see the margin, it's way beyond, and I don't think he will be able to make up even for it in the next one. So you were supporting Louisa, Congress candidate. Congress candidate. But you are not a Congress. You are not into the Congress. You are independent right now. I have not joined the Congress. I'm not a member of the Congress. But if you've seen the campaign that the Congress candidate Louisa Bai has done, she has done it with a lot of my friends and supporters. Everyone who are on a daily basis working with me, who I'm working with, have openly been campaigning with Louisa Bai. So it was but obvious that everyone knew that Warren has been with the Congress, is with the Congress. Just like how I supported Captain Viryat Bab for MP elections, the same way I supported, because our end motive, our end goal was to make sure that the B team of the BJP that is come to Goa to divide the secular votes, that it does not happen. Our entire goal was to make sure that the people be aware that Aam Aadmi Party is actually a party that's come to divide the secular votes. You appealed, I think, for the people, asking them to vote for a secular person, Secular party. party. Yeah. But you never named any candidate in your. See, what This is... also left a doubt that you are also supporting independent candidate. No, Mari. see, my strongest friends, closest friends, for example, Varka Panchayat,
Flavia by the Sarpanch. Roland Fernandez is a very well-known name in Benolim constituency. Everyone knows him. Roland Fernandez is like my elder brother. If Roland is with Luisa, that means I am with Luisa. It's but obvious. You should ask this question to Luisa, to the candidate of Congress, who was Warren with. She will tell you the answer. So I have no doubts in my head. The reason why I gave that press is because we came to know that the voting was very less by afternoon. I was in touch with some of the Congress people who are inside the voting and with the people who are sitting on the tables on the voting day. So they told me, Baba, Warren, voting less, Sala, especially in our village of Varka. Even the voting was less in Varka. I think we could have done better Could have done better. in Varka village. Is it true? Tell me the inside story now. Is it true that even BJP supported Louisa? BJP supported? Louisa, Congress candidate. No. Who was BJP supporting here? I don't know. See, for me, it did not matter who was supporting whom. We were with a clear vision, with a clear mindset. That's there, but I want you to analyze See, this result. I think BJP was supporting Aam Aadmi, to be very honest, and I'll tell you why. Huh. Every if you see the election, if you go to the election data, compared to the data of the bypoll that happened, the votes that the bypoll candidate Joseph got, with the love and with the respect of the Congress, he got those votes. But without the Congress, today you see where he stands. You can generally understand that the BJP is little bit what vote bank they have of say 1,000 odd votes, which gets during ZP. That vote bank BJP shifted to Aam Aadmi. 110%. Churchill, Alemao, and you are together in supporting Louisa or Maria at any point of time. I don't know who my uncle Churchill supported, to be very honest, and I do not want to comment on something that I am not aware of. But we all secular-minded people, like the Sarpanch of Benolim, Bab Xavier, the Sarpanch of Varka by Flavia, the most recognized, well-known person in Varka, Bab Roland, the deputy Sarpanch of Varka, Charlton, all like-minded, the entire Panchayat of Benolim, they all got together and they supported in the interest of Benolim constituency, because development has been completely zero, sir, in Benolim. So the arrogance that this MLA has, trust me, sir, no MLA who's got elected has ever got this much of arrogance. His way of talking, you trust me, during this election, you should go on ground and speak to the people in the restaurant owners, business fraternity. Everyone was threatened to come, vote manala tumage offside naga. Indirectly, threats were given by this current MLA. And this is not Warren who is saying. But you can speak to this MLA restaurant is saying, what the biggest thing he has done in Benolim is to bring peace in Benolim. There is no more gundagiri. See, sir. Except that you are and he are fighting sometimes. See, sir, talking, and if that talks don't come into actions on words, that person is called a bol bachchan. I believe in actions. I don't believe in talks. This same MLA who roamed all over Goa against Gundaraj was roaming with a history sheeter during ZP election. Tell him to deny it. When the media asked him, he's saying everyone should get a second chance. Tek dekun answer aata ka. So he has an answer for everything. He roamed, he did a bike rally in Kolwa. So he can't deny it. So how is he saying that he's against? What is your take from this election result as far as 27 elections are concerned? See, we have made a clear vision, we have a clear goal set. All like-minded people post New Year, we will all be sitting together. And we will come on a common ground where we will declare our own candidate. That candidate can be anyone. It doesn't have to be me only. But the So you are goal, declaring candidate in advance. we will all be sitting together. All of us. who We all meaning are all we? the panchayat people, all the panchayat grassroots See, leaders. whether you like to answer this or you don't like to answer this, Alemaos are a factor. Whether it's you or your uncle or Savio, are three of you going to be together in this decision? See, I don't want to talk about others. I'll talk about me because No, who you I'm in. said we. See, we when I mean with Benolim Panchayat, Varka Panchayat, Orlim Panchayat, Kavelosi Panchayat, So we minus Kolwa. We meaning people who are like-minded, who want to defeat the BJP.
Okay. People who want to defeat the BJP have to come on a common ground. Everyone knows today a national leader like Arvind Kejriwal is coming for a ZP election was a clear indication that he was coming to break the secular votes. He spent, out of the 3 days, 2 days he spent in Benalim constituency, in Kolwa constituency. What result did he get? For Bedalpadi meeting, he brought people from Chimbel. But Kolwa, they won Kolwa. Kolwa, they won by 83 votes. If you see Kolwa pattern, sir, Sarauli, existing MLA, current MLA, won by 10 votes. Sarauli village. Per Sarauli, he lost. Kolwa village, if you put Congress candidate and independent candidate together, he is only in a lead of 400. But Kolwa, that he got votes is not because of him. The candidate that he put, Mam, who's a very dear friend of mine, very good person. Former Sarpanch also. Former Sarpanch, she's done a lot of work. Those votes, all Kolwa Gaons also, all the Kolwa people stood behind him. Those votes were not for the social media MLA or for our party. Those votes were for Mam. Okay. For the 2027 election, those votes will cut down into more than half. That much even I'm telling you. So now, at the end of this interview, one thing we can conclude is that you all are meeting during the after New Year celebrations. Yeah. You all are meeting All and deciding X person would be the candidate. We would go to each and every house in Benalim constituency. We have already decided. We all will be sitting together and we will go to declare so that in advance the person, the residents of Benalim constituency know who's going to be Which the candidate. political party would be? See, we believe in a secular party. 110%. Now, It's Congress. Congress is there. Goa Forward is there. There are two good secular parties. Acha. So we will work together. We have to see even what is happening with the alliance. But it is a clear-cut mandate, and we have proven ourselves to the Congress High Command. Credit good should go to Yuri Alemao, to Amit Patkar, to Vijay Sardesai, to Captain Viryat, to Girish Chodankar, because these people... Elton, you forgot. Elton, sorry. Elton, sorry, I'm sorry. Even to Elton, to Carlos, the credit to even to our South Goa President Savio Bab. Savio. Because they stood their ground. They didn't go succumb under the pressure of the RG and the Aam Aadmi Party. So you have to give credit where it deserves. So we as residents and social workers of Benalim constituency, we proved it to the leaders that if you all trust in us, we can hoist the flag of Congress after 25 odd years back 25 in Benalim. years Yeah, we can 100% hoist it, sir, back. in Benavli. 110%. They just Whether need it to believe is in us. whether it is Warren or someone else. It will be one candidate. Warren is never after this seat or after any position. We want to make sure development comes back in Benalim constituency. We are without development, sir, over here. Water problems are there, electricity problems are there. I've put an RTI, which I'm going to get an answer. Every 5-star hotel has more than 60% outsiders. Goinkar Konna, and on the This has higher happened in last 3.5-4 years. So Bodol gen ille nuhe. Bodol ki zala. Bodol CSR fundaचे झाला. CSR होता ते CSR गाता तो 90% भितर गाता तो. ते बदलाचो reason. You are making such huge I have told, allegations. see sir, if he had done development, if people were happy, he should have won, you know. No, 90% भितर घालतात ते allegation आहे तुझा. 110%. You tell me, sir, 2007 they came into the Goa elections, Aam Aadmi. If you remember when they came into the election, they tugelo Miller gata that lokamade poish ekta Poish korpa. ekta. Today the same party is giving 2,000 rupees for a vote. They are keeping 50-60 volunteers 3 months before elections on a salary of 20-25,000. Where is that money coming from? The people of Goa have realized this money is directly from the center of the BJP, which they are utilizing here to divide the votes. That's the result. That's the reason this mandate we've got clear cut. Okay, so Benalim will be with Congress after 27. So Benalim Congress can will start its count with 100%. Benalim. Congress will give the one of the highest lead. That In much I can. Benalim. 100%. This MLA will be termed as an ex-social media MLA. That name, that tag will be there with him all his life as an ex-social media MLA. Because he will never come back. People have seen his work. Okay, thank you very Thank much. you, sir. Thank you. Thank you, sir. So this was Warren Alemao. So 27 कितें जावपाचें आसा ते first week of January or second week of January they will decide a candidate and then they will decide a party. They said obviously it is either Congress or Goa Forward Party, and then they will go ahead for they'll start preparing. I think only 1 year you will get now. Yes, sir. So are the elections.
बाणावले जिल्हा पंचायतीच्या निकालाची एनालायसीस केल्या उपरांत एक फॅक्ट आमच्या मुखार येता तो म्हणजे यू कॅनॉट रूल आउट आलेमांव फॅक्टर फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां आलेमांव वर्क फॉर वीच कॅन्डिडेट हें जर आमी पळयत जाल्यार वॉरन स्ट्रेट अवे सांगता ही वर्क फॉर काँग्रेस. चर्चिल आलेमांव म्हणटा की आपणें कोणाकूच काम करूं ना, बट समवेर डावन द लायन एवरी वन नोज ते चर्चिल फॅक्टर ऑल्सो प्लेज अ रोल आनी ताणें कोणाक तरी काम केलां. दुसरो फॅक्टर आमकां एनालायज करूंक मेळ्ळो तो म्हणजे वेन्झीची ग्रीप आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर ती कमी जाता काय ना. आमकां कळटा की थोड्या प्रमाणान ती हांगा कमी जाल्ल्याची दिश्टी पडटा, बट वेन्झी वील हॅव टू वर्क टू एन्श्युअर दॅट ती पयलींची लीड आशिल्ली किंवा पयलींची जी वोट बँक आशिल्ली ती परत ताजे कडेन येवची. कारण 27च्या इलेक्शनाची नांदी सद्या सुरू जाल्ली आसा आनी जानेवारी 1st विका पासून बाणावले तरी 27ची तयारी जातना आमकां दिश्टी पडटली. तुमी पळयतात बिफोर इंक ड्रायज ही कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग.